ሰላም ነው። እንግዲህ በሻዶዊንግ ተጠለቅለቃችኋል። አፋችሁም መስራት እንደጀመረ ነግራችሁኛል። በዚህ ደግሞ ልንገራችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከፈለጋችሁት አጠግባችኋለሁ፣ ትሰሩታላችሁ። አሁን እንደ ሕፃን ሆናችሁ ነው ቋንቋን መማር የያዛችሁት። በሉ ስላችሁ በሉት፣ የሚጠቅመው እሱ ነው። ኦኬ፣ ዝም ብላችሁ መስማት ብቻ አይደለም። ሕፃናት እንዴት ነው ቋንቋን የሚለምዱት ስትሉ ሻዶው ነው የሚያደርጉት። ልብ ብላችኋል? ለምሳሌ ልጁ መጣ ስትሉ ልጁ መጣ፣ አንቺ ነይ ሲሉ እናቶች ልጆቻቸውን ወይ ሌላ የጎረቤት ልጅ አንቺ ነይ ይላል፣ እሱም ልብ ብላችኋል? አባቢ መጣ ስትሉ እሱም አባቢ መጣ ይላል። እንደዛ ነው ቋንቋ የሚለምደው። ከዛ በኋላ አይረሳትም። በቃ ቋንቋን የምንማረው እንደዚህ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስለ መስል አውርተናል። በጣም ደጋግሜዋለሁ ይሄን ነገር። ሻዶዊንግ እኔ ስል እናንተም አብራችሁኝ ማለት። ዛሬ በደንብ አዳምጡኝ። ዛሬ በጣም ቃላት ቮካብለሪም እዛው፣ ማዳመጥም እዛው፣ ኦኬ፣ ሊስኒንግም እዛው፣ ፍሬዛል ቨርብስ እዛው፣ አዳዲስ ቃላት እዛው እያየን እንሄዳለን። this is teacher ንጉስ፣ ጠብቁኝ፣ መጣው። ኦኬ፣ እስቲ አሁን ከኔ ጋር ሻዶ አድርጉልኝ። እኔ ልበለው፣ ፈጠን ካትበሉኝ ፈጠኑ እናንተም። ይሄ ዲክቴሽን አይደለም። the man loves her ያልኩኝ ዲክቴሽን አይደለም የማጽፋችሁ፣ ሻዶዊንግ ነው። ሻዶዊንግ በነገራችን ላይ ሻዶዊንግ ይሄ አይደለም፣ በጣም ፈጣን ነው እንደ ጀማሪ ስለሆናችሁ እንጂ። እስቲ ይሄንን በሉልኝ አሁን። the man loves her, come on በሉት። the man loves her, she rejected him, he couldn't provide her with money, he couldn't provide her with money, she has a luxurious lifestyle, she has a luxurious lifestyle. They met by chance, the ending is unexpected. ኦኬ፣ ጀግሊንግ ብያችኋለሁ ከሻዶዊንግ ቀጥሎ። አሁን ለምሳሌ the man loves her፣ እናንተ መለዋወጥ the woman loves him፣ እንደዚህ ያላችሁ ማለት ነው። she rejected him፣ ችላ አለችው። he rejected her፣ እስቲ በሉት አሁን። she rejected him፣ he rejected her፣ they rejected me፣ ሪጀክት አረጉኝ፣ አንቀበልህም አሉ። እስቲ በሉልኝ አሁን reject፣ they rejected my application። ማመልከቻ አስገቡና አይ አንቀበልህም፣ እኛ ቦታ ላንተ የሚሆን ስራ የለም አሉኝ። ስለዚህ ምን እላለሁ? they rejected my application፣ they have rejected perfect tense, okay? they have rejected my application, they rejected my plan, why do you reject my plan? Why do you reject me? Why do you reject my application? very good. provide ሶስተኛ ውስጥ he couldn't provide ብለናል። ኦኬ፣ provide ተመሳሳዩ ቃል ማን ነው? ዋናው ቃል ብትሉኝ is to give። ኦኬ፣ provide ማቅረብ። ያው ዞሮ ዋናው ቃል ማን ነው? give ነው። ለምሳሌ the school provides books፣ ትምህርት ቤቱ መጽሐፍ ይሰጣል፣ እናንተ አትገዙ። ኦኬ፣ እስቲ does the school በሉልኝ አሁን። does the school provide books? does the school provide
teaching materials? Does the school provide learning materials? Does the school provide books? Very good. She has a luxurious lifestyle. እስቲ በሂለውጡት የምታውቁትን ሰው አስቡና እዚህ ውስጥ እንዲቀመጥ የሆነ ሀብታም ሰው አስቡና በሉት ለኔ ንገሩኝ። ሂ በሉና ስሩት። አራተኛው ሺ የሚለውን አውጡን። Come on. He has a luxurious lifestyle. He has. They ሲሆንስ they have they ብሎ has አንልም። እስቲ በሉልኝ አሁን የቅንጡ ኑሮ ነው የሚኖሩት፣ የቅምጥል ኑሮ ነው የሚኖሩት። they have በሉልኝና ሂዱ። they have a luxurious lifestyle. They have a luxurious lifestyle. They met by chance. ትላንትና እኮ እንትናን አገኘሁት ቀጠሮ ነበራችሁ? ኖ we met። አሁን juggling ዘይን አውጡና ዊን አርጉበት። they met by chance የሚለውን we met by chance ድንገት ነው የተገናኘ ነው። በዚህ ጋር ሲሄድ እሷን በዚህ ጋር ስትመጣ ተያዩ። እንዴ አንተ እዚህ ምን ትሰራለህ? ስለዚህ ምን ትላላችሁ? we met by chance። እኔ ደግሞ ስለነሱ ሳወራ they met by chance. Unexpected. Number 6. Unexpected. Say unexpected. በሉልኝ በደም unexpected. The ending is unexpected. የሆነ ፊልም አይተን እንትና ነው የሚወስደው ስንል እንትና ነው እንደሚያደርገው ስንል okay we say the ending is unexpected. Good. ለሄዶ ወደሚቀጥለው ሄድኩ። እንግዲህ የፍቅር ታሪክ ነው ብለናል፣ እንወርድበታል። he was a cleaner። ታሪክ ስንተርክ we can say he is a cleaner። አጽጂ ነው፣ የጽዳት ሰራተኛ ነው። he was a cleaner። የጽዳት ሰራተኛ ነበር። the first job in his life. that was በሉልኝስታውን that was the first job in his life. it was the first job in his life. It was a first job in his life. It was a first job in his life. He fell in love. በሉ ትርጉሙ ባይገባንም አሁን he fell in love with the girl. 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 He could not stop looking at her. He couldn't stop looking at her. He wanted to start a conversation with 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 her. She didn't pay any attention to him. She didn't pay any attention to him. She didn't pay any attention to him. አሁን chunking የሚባል ነገር ጋር ልምጣ ልቆራርጥ። She didn't pay and any attention to him. She didn't pay any attention to him. እና ያይዘው she didn't pay any attention to him. Okay, ትርጉሙ ጋር እንምጣ። He was a cleaner አጽጂ ነበር. The first job in his life. It was በእድሜው ያ ስራ ደግሞ ሰውየው የመጀመሪያ ስራው ነበር። የመጀመሪያ ስራው that was his first job. No, that was the first job in his life. በህይወቱ የመጀመሪያ ስራ እሱ ነበረ። fall in love ነው። አሁን በፍቅር መያዝ
በፍቅር መውደቅ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቋንቋዎች ይቀራረባሉ አሁን ከእንግሊዘኛውና አማርኛው ጋር በፍቅር ወደቀ ለማለት we say he fell in love fail የፎል ሐላፊ ነው ፎል ብለን ፎልድ አንልም የለም ፎልድ irregular ስለሆነ ኦኬ አሁን he fell in love with the girl ከልጅቷ ጋር ፍቅር ያዘው አማርኛ ያዘው ይላል አልፎ አልፎ ወደቀን ብንሰማ በፍቅሯ ወደቀ እንለለ በፍቅሩ ወደቀች okay we say he fell in love with the girl ከልጅቷ ጋር በፍቅር ወደቀ ወይ ፍቅር ያዘው በቃኛ ፍቅር ያዘኝ ለማለት love catch me ያለው okay we say he fell in love with the girl okay he fell in love with the girl he could not stop looking at her እንግዲህ በጣም ስለሚያፈቅራት አይኑን ከሷ ላይ ሊነቅል አልቻለም አሁን አንዳንድ ጊዜ literal translation ቃል በቃል አንተረጉምም አንዳንዴ አይመችም አንዳንዴ የለም ኦኬ አንዳንድ ጊዜ እንተርጉም ስንል አንዳንድ ጊዜ አይመችም አንዳንድ ጊዜ የለም ስለዚህ በሚቀርብ ትርጉም ነው አምጥተን ለምሳሌ ዘጠነኛው he fell in love with the girl እኛ ከልጅቷ ጋር ፍቅር ያዘው እንዴ ፎል መውደቅ አይደለ ብንል እንግሊዘኛ አይ ፎልን ነው የሚጠቃ አማርኛ መያዝ የሚለውን ይጠቀማል ፍቅር ያዘው ፍቅር ያዘኝ alright ፍቅር ያዘኝ ሲል አማርኛ እንግሊዘኛ ደግሞ I fall in love ይላል so that is it ስለዚህ he couldn't stop looking at her ማየቱን ማቆም አልቻለም because he loved her he could not stop looking at her he wanted to start a conversation with her he wanted to start a conversation with her conversation ሊጀምር ፈለገ ሊያናግራት ፈለገ this is why we say he wanted to start a conversation አሁን እንደ collocation start a conversation I want to start a conversation ላናግር ፈልጋለሁ okay አሁን ከአንድ ሰው ጋር when you want to start a conversation እንዴት ነው ቀኑ ጥሩ ነው አይደል nice weather isn't it all right conversation መጀመሪያ ነው ዛሬ እንዴት ይሞቃል ብትል okay that is you are starting a conversation ስለዚህ ስለሚወዳት he wanted to start a conversation with her 12 ላይ ስንመጣ she didn't pay any attention to him pay attention ብዙ ጊዜ አስተማሪዎች ወደዛ አትይ ሌላ ስራ አትስሩ pay attention ክፈል አሁን ይኸውላችሁ ልብ በል አንድ ነገር ከቁም ነገር መቁጠር she didn't pay any attention የሆነ ቦታ ሄጄ እባካችሁ እንደዚህ ፈልጌ ነበር ምናምን እነሱ ሌላ ወሬ ካወሩ they didn't pay any attention to me they didn't pay any attention okay they didn't pay any attention to me ከቁም ነገር አልቆጠሩኝም ወይም attention አልሰጡኝም attention she didn't pay any attention to him እሱ ይወዳታል he fell in love with her he fell in love but she didn't pay any attention to him ስለዚህ እኔ I can juggle they didn't pay any attention to me he didn't pay any attention to her okay ወይም እኔ ልትሉኝ ትችላላችሁ ትላንት መጥቼ እኮ ሳናገርህ አልናገርከኝም እኔ አዎ እንዴ ቆሜኮ እንደዚህ ስለ እንዴት ነው የምትሉት አሁን የመጀመሪያዋን ሺን በዩ ሂም የምትሏን በሚ ምንም እኮ attention አልሰጠኸኝም እንዴት ነው የምንለው you didn't pay any attention to me you didn't pay any attention to me ይማሩ teachernugus.com 13ኛው ጋር እንምጣ አሁን ሻዶው እናድርግ በሉልኝ ትርጉሙ ጋር ደግሞ ተመልሼ አንዳንድ ነገሮችን እነግራችኋለሁ he decided to tell her about his feelings he decided to tell her
he decided to tell her about his feelings. He decided to tell her about his feelings. He was honest and sincere with the girl. He was honest and sincere with the girl. She mocked him and rejected him. She mocked him. Come on, say it. She mocked him. She mocked him and rejected him. She mocked him and rejected him. Her words were rude. Her words were rude. She spends a lot of money. She spends a lot of money every day. She spends a lot of money. She spends a lot of money every day. She spends a lot of money every day. I can't date someone like you. I can't date someone like you. I can't date someone like you. Please leave me alone. Please leave me alone. She humiliated him. She humiliated him. Okay. He decided to decide መወሰን ነው. He decided to tell her about his feelings. ስለ ስሜቱ ስለተሰማው ነገር ሊነግራት ወሰነ. He decided to tell her. አሁን to አልኩ ስላጠበቅኩት. He decided to tell her about his feelings. He decided to tell her. ሊነግራት ወሰነ ስለ ስሜቱ. አሁን እናንተ you can juggle. I decided to tell him. She decided to tell me. They decided to tell me. ሊነግሩኝ ወሰኑ. They decided to go. ለመሄድ ወሰኑ. We decided to go. ለመሄድ ወሰንን. አሁን ይሄ ምን ይባላል? juggling. አንዱን ካንዱ እያለዋወጥን. Okay, ለምሳሌ his feelings የሚለውን my feelings, your feelings, her feelings እያለን እንሄዳለን. Okay? ለምሳሌ በጣም የምወዳት ልጅ አለች. የሚሰማኝን ልነግራት ወሰንኩ. እንዴት ልበል? አሁን ወደ እኔ ላምጣው. I decided to tell her about my feelings እያወጣሁት ማለት ነው. Okay? እሺ 14 he was honest, not honest. የለም እዚህ ጋር he was honest and sincere with the girl. Okay? ሳይደብቅ ነው የነገራት. he was honest. የሚሰማውን ነገር honest እንደ ቦታው ትርጉሙ ሊለውጥ ይችላል. ለምሳሌ እቃ ወድቆ ያገኘ ሰው የሱ ያልሆነ ሄዶ ሲያስረከብ he's an honest man. He's honest. Sincere ክፋት ተንኮል ሳይኖር ቅን የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል. when you say sincere, he was honest and sincere with the girl. አልደበቃትም ምንም ነገር. Okay? You can say አሁን juggling I was honest and sincere with you. I'm honest and sincere with you. ምንም ሳልደብቅ ነው መነግር ለማለት. She mocked him. ምን ማለት ነው mock? መቀለድ ማሾፍ ሰው ላይ. She mocked him. ስንል ውይ አንተ እኔን. All right? That is mocking. We call that mockery. All right? She mocked him and rejected him. Reject ብቻ አይደለም ያደረገችው. አሾፈችበት፣ ቀለደችበት. ሰው ፊትም ሊሆን ይችላል. She mocked him. አንተ እኔን አፍቅረኸኝ ውይካ. She mocked him. Her words were rude. ቃላቷ ያወጣቻቸው ቃላት በጣም ይብልግና ነበሩ. ከዚያን ደሃ ልጅ ቃል. All right? That is her words were rude. Okay? እሷ she spends a lot of money. ምን ብለናል? She has a luxurious life ብለናል እኮ. Number 17. She spends a lot of money every day. ትነግረዋለች ለሱም. I spend a lot of money every day. Okay? ያንተ የወር ደሞዝ የኔ እኮ አንድ ቀን ወጪ ነው. She can say I can't date someone like you. ካንተ ጋር ዴት ለወጣ አልችልም. Okay? You know about dating.
ሰውን ቀጥረን ለሻይ ቡና አብረን ለሽርሽር ስንወጣ that is when you date someone ምንድነው እሷ ያለችው I can't date someone like you okay አሁን እዚህ I can't date የታለ ት አልተሰማም strong form ካረኩት ግን እችላለሁ okay I can't date ማለት እችላለሁ that is a strong form I can't date someone like you እንዳንተ አይነቱማ እንዲቀጠሩ ይዤ ልዝናና አልወጣም please leave me alone እባክህ ተወኝ ብቻዬን አሁን አንዳንድ ሰው ሲናደድም leave me alone ይላል እስቲ ተይኝ ወይ ተወኝ leave me alone ብቻዬን ልሁን ተወኝ leave me alone ብቻዬን ልሁንበት እስቲ please leave me alone she humiliated him አንድን ሰው humiliate ማድረግ ማሳፈር ማሸማቀቅ she humiliated him አሳቀቀችው ወይም ደግሞ አሸማቀቀችው ነው ታሪኩ ይቀጥላል will continue አሁን ከኔ ጋር shadow his dreams were broken into many pieces his dreams were broken into many pieces his heart almost stopped beating his heart almost stopped beating he was in tears and no one ever saw him there again he was in tears he was in tears and no one ever saw him there again no one ever saw him there again one day they met by chance in a shopping mall one day they met by chance in a shopping mall they met unexpectedly they met face to face they met face to face both were extremely surprised አትፍሩት በሉት both were extremely surprised both were very surprised extremely surprised okay አሁን ከ21 ጀምሮ ልምጣ his dreams were broken ህልሙ ተሰበረ እንግዲህ ህልም ይሰበራል እንዴ አንልም ዘይቢያዊ አባባል ነው ይሄ his dreams were broken there are idioms his dreams were broken into many pieces ልቡ ተሰባበረ ኦኬ አንድን ሰው you broke my heart ስል ልቤን ሰበርከው ሲባል እንዴት ነው ልብ ሰብር የሚለው ዘይቢያዊ ነው ኦኬ ግን he broke the glass but ይሄ literally በቃ ብርጭቆን አደቀቀው ነው እየራቀ ይመጣና ደግሞ you broke my heart she broke his heart አሁን ታሪኩ እዚህ ጋር ስንመጣ she broke his heart ልቡን ሰበር አማርኛም አለ ልቤ ተሰበረ እንላለን አዘነ ነው እኮ በሌላ ለምንድን ነው ኢዲየምስ አሁን እነዚህ ምንድናቸው ለቋንቋችን ከለር ይሰጡታል ልቤን ሰበረችው አሳዘነችኝ ከምትል አሳዘነኝ ከመል ልቤን ሰበረው በጣም ተስፋ አድርገ ነው የነበረው ነገር ልባችን ከመሰበር ይጠብቃል አይዟችሁ ኦኬ his heart almost stopped beating ልቡ መምታት አቆመ አሁን በደስታም በሐዘንም ሊሆን ይችላል ከዚህ ሴት ኦኬ ህልሙ ከሷ ጋር ሲኖር ምናምን ከነበረ ልቡ መምታት አቆመ አሁን ይሄም ዘይቢያዊ አባባል ነው መምታት ካቆመማ ይሞታል almost ያለው ምንድነው ከድንጋጤ his heart almost stopped አለለም እዚህ ጋር stopped beating ምን ይባላል ይሄ ሞኖሲላብል አንዴ ነው የሚረግጠው his heart almost stopped beating he was in tears በእንባ ነበር ቀጥታ ሲተረጎም ያው አለቀሰ ነው he was in tears and no one ever saw him there again okay
አለቀሰ ከዛ በኋላ ማንም እዛ መስሪያ ቤት ወይም እዛ አካባቢ አላየውም one day እንግዲህ ከለታት አንድ ቀን alright ኮማ ቢኖር እዚህ ጋር ጥሩ ነው ኮፒ ፔስት ስላደረኩ ነው one day they met by chance in a shopping mall እንግዲህ እዚህም በጣም ብዙ ሞል አለን አዲስ አበባ ላፍቶ ሞል ኤድና ሞል ሶፊያ ሞል እያለ ኦኬ ሾፒንግ ሞል ትልቅ የገበያ ቦታ እንደ አዳራሽም ሊሆን ይችላል they met by chance እንግዲህ ሁለቱ met by chance አይተናታል ቅድም they met by chance in a shopping mall they met unexpectedly የተገናኙትም ሳይጠበቅ በድንገት ነው they met face to face እሷ አየች አሁን face to face both አሁን ለምንድነው both ሁለቱም ማለት ነው both were extremely አንዳንድ ጊዜ very ከማለት ይልቅ ብለናል አይደለ ባለፈው I'm very hungry ከማለት I'm starving ይገልጸዋል እዚህ ጋርም very ከማለት extremely በጣም ነው when we say very surprised ይልቅ both were ሁለቱም extremely surprised ሁለቱም በጣም ተገርመው ተደንቀው ነበር why we will see ጠብቁ ይማሩ teachernugus.com እስቲ አሁን ከኔ ጋር she told him she married a rich man she told him ሲገናኙ እንግዲህ ያን ያፍቅሯት የነበረ ሰው ነው she told him she married a rich man በጣም ሀብታም የሆነ ሰው እንዳገባች ትነግረዋለች her husband receives $15,000 a month በወር $15,000 እንደሚያገኝ ትነግረዋለች ወይም እንዲህ ነው የሚያገኘው her husband came close to her ባለቤቷ አብረው አልነበረም ኦኬ ባለቤቷ ቀረብ አላት ከዛኛው ጋር ሆነ her husband recognized him ባሏ ትዝ አለው አስታወሰው he politely greeted him ቶም የሰውየው እንግዲህ ድሮ ይወዳት የነበረው ቶም ነው ስሙ ቶም stayed calm he acted as if nothing had happened እስቲ ከኔ ጋር ከላይ she told him she married a rich man her husband received $15,000 a month her husband receives $15,000 a month her husband came close to her her husband recognized him he politely greeted him Tom stayed calm he acted as if nothing had happened he acted as if he acted as if nothing had happened good ትርጉም እያየን እንሂድ she told him she married a rich man ሀብታም ሰው እንዳገባች ትነግረዋለች her husband receives $15,000 a month ባለቤቷ $15,000 ነበር የሚያገኘው so rich her husband came close to her ባለቤቷ እንግዲህ በጊዜው አጠገቧ አልነበረም ጠጋ አላት ከዛ ባሏ ሲያየው አስታወሰው her husband recognized him አንተ ነህ እንዴ አለው
Okay, he recognized him and he politely greeted him, or we can also say he greeted him politely. በትህትና ሰላም አለው። እሱ ሊገርማት ይችላል። Tom stayed calm. ቶም እንግዲህ ያው ድሮ ያፈቅራት ስለነበር ስላያት ጸጥ ብሎ ቆየ። he stayed calm. አልተረበሸም። የመረበሽ ፊት የምን አሁን አግብታለች ምንም አላሳየም። አዚፍ ስንል ልክ እንደ ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር አክት አደረገ። ኦኬ ኦልራይት አንተና ደናና ኦልራይት አንቺ ትዝ ይልሻል ያረክሽኝ እንዲህ ምንም አላላትም። ወይም ቂም እንደያዘ ነገር የሚያሳይ ፊት አላሳያትም። he acted as if nothing had happened. ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር አክት አደረገ። as if ልክ ለምሳሌ some people act as if they were rich. አይደሉም። ከትምህርት ቤት ለማስፈቀድ ሲወጣ he acts as if he were sick. ልክ እንዳመመው ነገር አክት አደረገ። አሁን እዚህ ጋር as if nothing had happened. Let us go to the next part. teachernugus.com Stikaniga Tom told them he had an important meeting and left. The couple watched him. The couple watched him. The couple watched him for a while. The couple watched him for a while. Her husband told her Tom was his boss. Her husband told her Tom was his boss. The woman was so surprised. The woman was so surprised. She could not find words to say. 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 He told her he's a modest man. He told her he's a modest man. Life was cruel enough. Life was cruel enough to him. He told her life was cruel enough. He told her life was cruel enough to him. Okay, you know, need. Tom told them he had an important meeting and left. Tom told them he had an important meeting. አስፈላጊ ወይም በጣም አንገብጋቢም አስፈላጊም ስብሰባ ስላለበት መሄድ እንዳለበት ነግሯቸው ሄደ። Number 35 is that one. 36, the couple watched him for a while. ሁለቱም couple የሚላቸው ሁለቱን ነው። ሲሄድ እንደዚህ ብሏቸው ሲሄድ for a while ለጥቂት ጊዜ ለአፍታ ያህል for a while ለአፍታ ያህል አዩት። አሁን ከሄደ በኋላ ምን ይነግራታል ለሚስቱ? Her husband told her Tom was his boss. ቶም አለቃው እንደሆነ ይነግራታል። ኦኬ እሷ ባሌ እኮ ሀብታም ነው እኔ እኮ ሀብታም አግብቻለሁ ያለችው ለካ ይሄ ድሮ አፍቃሪዋ አለቃው ሆኗል። Right? Her husband told her Tom was his boss. The woman was so surprised. ለምን አትደነግጥ? The woman was so surprised. በጣም ተገረመች። She could not find words to say. ምንም ቃል ልታወጣም አልቻለችም። ምን ትበል ነው ሐሳቡ። She could not ምን እንደምትል አላወቀችም። She could not find words to say. በዚህ ላይ ምን ነገራት ባልየው? He told her he's a modest man. እዚህ ጋር he told her ብዬ he አሁንም small ነው መሆን ያለባት sorry. He told her he ብዬ capital ነው መሆን ያለባት not I mean small ነው መሆን ያለበት not capital. He told her he's a modest man. modest ማለት ሀብታም ነኝ ብሎ አክት የማያደርግ
አውቃለሁ ብሎ አክት ማያደርግ እኔ እኮ ዝነኛ ነኝ ብሎ አክት ማያደርግ ሰው he's modest. Okay, modest እንለዋለን. He told her he's a modest man. ቀጥሎ ምን ይነግራታል? Life was cruel enough to him. ህይወት በጣም ጨክናበት ነበር። በልጅቷ ምክንያት በጣም ብዙ ተቸግሮ ነበር ማለት ነው ይሄ ሰውዬ። ኦኬ፣ በልጅቷ ምክንያት በጣም ላይፍ ጨክናበት ነበር። ይሄን ሁሉ የሚነግራት ድሮ ሊያፈቅራት ስለነበረው ሰው ነው። ኦኬ፣ አያውቅም። አዲሱ ባሏ ይሄንን አያውቅም። እሱን ነው የሚነግራት። ኦኬ፣ ወደሚቀጥለው ልሂድ። ይማሩ teachernugus.com የመጨረሻው ፓርት ነው ይሄ። It seems that he is disappointed in love. እስቲ በሉልኝ አሁን it seems that he is disappointed in love. He's disappointed in love. She refused to love him. She refused. Come on, say it. She refused to love him. The woman couldn't hold back. The woman couldn't hold back. She couldn't hold back. She couldn't hold back her tears. She couldn't hold back her tears. She knew how cruel she was to him. She knew how cruel she was to him. That's the end of the story. That's the end of the story. That's the end of the story. Okay, ያየነው እንሂድ። ታሪኩን ሰውየው ነው የሚነግራት። አሁንም ይቀጥላል ስለዛው ሰውዬ። It seems that he's disappointed in love. በቃ ፍቅር ላይ ቂም ይዟል ወይ በፍቅር ስላልተሳካለት ቅሬታ አለው ፍቅር ላይ። ሜቢ ሰውየው እስካሁንም ላያገባ ሊኖር ይችላል። Okay, it seems that ይመስላል እንግዲህ ሲታይ ከሴት ጋር አይቀርብም፣ ከሴት ጋር አይነጋገርም። he's disappointed in love. አንድ ሰው you disappointed me ካለ ቅር አሰኛኝ መጣለሁ ብሎ አልመጣም። ስለዚህ ምን ትሉታላችሁ? you disappointed me. Okay, ተስፋ አድርጌህ ነበር። you disappointed me. Okay, you disappointed me. I'm disappointed in you. አሁን you ብዬ ከጀመርኩ you are disappointed me. No, this is not English. You are disappointed me አለለም። you disappointed me passive ካረኩት I'm disappointed in you. passive active እመጣለሁ ሌላ ጊዜ። Okay, she refused to love him. ያኔ እንግዲህ ባልየው ነው የሚነግራት። to refuse means to say no. ለምሳሌ አንድን ሰው ሂድና ጥራት ሲባል አልመጣም ካለች ተመልሼ ምን እላለሁ? she refused to come. she refused እምቢ ማለት she refused to love him. she refused to love him. the woman አሁን ይሄን ሲነግራት the woman couldn't hold back. እንባዋን መግታት ወይም እንባዋን ማቆም አልቻለችም። አስታወሰች እንዴት ንቃው እንደነበር፣ እንዴት ሰዎች እንዳሳቀችበት። Okay, now she remembers how she humiliated him, how she mocked him, እንዴት አሹፋበት ቀልዳበት እንደነበረ። Okay, አይ እኔ አልፈልግህም በቃ ብላ በግሉ እኮ ብትነግረው አንድ ነገር ነው። but she mocked him. All right, that's it. She knew how cruel she was to him. እንዴት ጨካኝ እንደነበረች አወቀች። right, ታውቅ ነበር ያኔ እንዴት እንደሆነች። that's the end of the story. እንግዲህ አሁን የቆራርጬ ከኮምፕሌክስ ሴንቴንሶችን ሁሉ አጫጭር ነው ያደረኩት እናንተ እንዲገባችሁ ለሻዶዊንግም እንዲመች። ወደፊት ከበድ ያደረኩት አትይዙኝም እናንተም እንደማል ያዛድርጋችሁ ስርስሪ ተከታተላላችሁ። ኦኬ፣ አሁን ከፍ ያደረኩት ነው። ይሄ ነገር ስቶሪ ነው። it is a love story. ሊንኩ ስለሚቀመጥ ሊንኩን ክሊክ አድርጉና ወደ ሴትየዋ ዌብሳይት ትገባላችሁ። ልንገራችሁ ይሄንን መልሳችሁ መላልሳችሁ ይዩት። ያኔ ይገባችኋል።
ይሄንን ታሪኩ አሁን ገብቷችኋል? አንዴ ብቻ አትዩት፣ ሊንኩን አንዴ ብቻ አትዩት፣ ክፈቱት፣ አዳምጡት። ክፈቱት፣ መልሳችሁ መላልሳችሁ አዳምጡት። በሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ነገር ደግሞ ያልኩትን ይዤላችሁ መጣለው። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። This is Teacher Nagos. Bye.